Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Mga ahensya sa gobyerno giawhag sa dakbayan sa Mandaue magbutang og early warning system sa sapa sa syudad sa Subo. North Hagnaya Road sa lungsod sa Konsolasyon isira alang sa mga motorista sugod ugmang adlaw. Kapalayan sa tulo ka mga sityo sa Babag Lapu-Lapu giinspeksyon kun way naghimo og mga pabuto. Lalaki nga nanung og sumbagay sa silingan gipusil patay. Samtang unom ka mga sugarol nga nanigbakay nga hinay mudagan nadakpan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita o opinyon. Ako si Danica Cabales. Kini ang Sayre 47. Og karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, syudad sa Mandaue niauhag sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno pagbutang og early warning system sa sapa sa Butuanon ug sa Mahiga nga naa sa syudad sa Sugbo. Ang duha ka mga sapa nagtadla sa duha ka mga syudad din ang Mandaue ang nagsaw sa tubig gikan sa bukid sa dakbayan sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Napasar sa konseho sa syudad sa Mandaue ang resolusyon nga naghangyo sa Department of Environment and Natural Resources, Department of Science and Technology ug Cebu City DRMO nga magbutang og early warning system sa tibuok bahin sa Butuanon River ignuman sa Mahiga nga nahimutang sud sa jurisdiksyon sa Cebu City o hangtod sa Villa del Reo sa Barangay Talamban diin nagsugod usab ang EWS sa Mandaue City. Sa samang higayon, giawhag sa mga konsehal ang dakbayan sa Sugbo nga i-integrate o i-synchronize ang EWS ni ini sa Mandaue. Matud ni Konsehal Carlo Fortuna nga kiniaron sa iyo nga masuta ang kakusgon sa tubig baha ug mahatagan og igo nga oras aron makapangandam ug makapahibaw sa komunidad nga nagpuyo duol sa sapa. Ako nabantayan kung sugot ang warning system will only start at sa Talamban. Ubo ra kay na ang time to prepare. Because by that time, taas na ang tubig going to Mandaue City, kapang Kanduman, sa Bangkalan, and ultimately sa Paknan. So, nga, I think it is better that the early warning system for flood starts from the head of the Butuanon River. Ang Mandaue adunay 16 ka EWS sa nagkadayang bahin sa sapa nga anaa sa syudad. Apan ang sinugdanan o upstream sa sapa ang nahimutang sa Cebu City. Ang EWS adunay kamera ug siren nga gigamit sa pagmonitor sa level sa tubig sa mga sapa ug pag-alarma sa mga residente kung gikinahanglan ang pagbakwit. Samtang napasar usab ang lain pang resolusyon, nag-awhag sa National Telecommunications Commission sa pagtugot sa Mandaue City DRMO sa paggamit sa ilang emergency broadcast system alang sa mas paspas nga pagpaabot sa pahimangno ug uban pang mga advisory. Ang i-specify mo yun, i-define mo yun sa broadcast system, residents along Butuanon River, prepare for warning, prepare for evacuation, at least siya kay ang atong EWS mong nasa'y kanang nasa'y Serena. Pero kung kusog kay ngawan, di yun na madungog.
Oh, yeah. Dako ko kay area. So, Napasar ang duha ka mga resolusyon subay sa grabing pagbaha ni atong Biyernes sa gabi nga nakaapekto sa 11 ka barangay sa syudad. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Senate Blue Ribbon Committee muisyog sabpina sa ubang mga private contractors nga wala na nambong sa hearing bahin sa questionabling flood control projects. Wala nakalingkawas ang QM Builders sa kalagot ni Senador Rodante Marcoleta. Ang kasayuran ni hato ni Gian Navarro. Nimando ang Senate Blue Ribbon Committee nga isyuhan og sabpina ang ubang mga private contractors nga napakya sa pagtambong sa initial public hearing karong adlaw bahin sa questionabling flood control projects sa nasod. Gikan sa top 15 contractors nga gidapit sa Senado, 7 lang ang nakatambong. Apil na ang QM Builders nga gipanag-iya ni Alan Quirante gikan sa Dumanhog, Cebu. Nasayran nga pipila sa mga wala na nambong adunay mga kakuliang nasugatan sa ilang schedule, samtang ang uban walay tubag. Nakita sa panel chairperson nga si Senador Rodante Marcoleta nga posibleng naglikay lang ang ubang mga contractor sa pagdubag sa ilang mga pangutana. Kayang-kaya naman po ninyong ma-identify. Nasaan po yung mga district engineers nyo para wag na po sabihin kung kanino galing yan. Kasi malalaman din po natin yun eh. Why do you think the contractor of this project adopted this kind of anomalous activity? Hinungdan nga gikatingalahan sa mga kaubanan sa komitiba nga nung wala na nambong ang mga contractors nga dunay daghang flood control projects sa managlayang probinsya. Sa dihang gisukit-sukit ni Marcoleta ang QM Builders bahin sa pagpatuman sa mga proyekto, wala hinuon na uyunan niya ang mga nadungog gatubang. Ano na yung totoo? Yung totoo, may lisensya na tayo na quadruple A ngayon. O ngayon nga, ngayon meron ka ng quadruple. Yes, Mr. Chair. O, ilang project ang na-execute mo na? Marami na eh. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Nasayran nga gihimo among hearing subay sa lakang sa Administrasyong Marcos Jr. nga manubag ang mga nanambigit sa korupsyon ngadto sa mga flood control projects. Duga pa ni Marcoleta nga kinahanglang dili na mapadayon ang pag-usik-usik sa panudanan human natagamtaman ang halapad nga pagbaha sa ubang dapit sa nasod. Gian Navarro, CCTN News. Department of Public Works and Highways adunay ipatuman nga full road closure sa North Hagnaya Road sa lungsod sa Konsolasyon sugod ugmang adlaw hangtod sa Agosto 26. Ayuhon sa DPWH ang naguba nga skywalk sa lugar nga patasan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gipahibaw sa Department of Public Works and Highways Cebu 6 District nga adunay temporaryong pagsira sa tibuok lane sa daan sa Cebu North Hagnaya sa lungsod sa Konsolasyon sugod ugmang adlaw. Matag alas 10 sa gabi hangtod alas 4 sa kadlawon. Mulungtad ang pagsira Martes sunod semana. Ang pagsira sa karsada ipatuman aron sa pagtangtang og pag-ilis sa ibabaw nga bahin sa skywalk nga naguba human masangit ang usa ka container van. Gipasabot ni District Engineer Gomer Castillo nga i-demolish lang ang superstructure o ang agianan sa mga mulabang samtang ang pundasyon ug haligi ang ipabilin. Apan mas patasan gikan sa 4 meters ngadto sa 5.32 meters aron dili na masangit ang taas nga mga sakyanan. Sa superstructure, di na to i-retrofit ang foundation as ng kulong. I-raise up na to certain height nga di na maabutan ng kuat. Mga tagas karon nga sana mga trailer sa tanang mga labay diyan na. Klaro usab ni Castillo nga wala pa ang pagkadisgrasya sa van. Daan na kining nakaschedule nga proyekto og bahin sa gikatakdang improvement sa maong skywalk. May labot nga nasangit siya pero for demolition na siya, for removal na siya. Ay naman tayo awarded project pala na. Nakigalayo na ang DPWH sa traffic management sa lungsod sa Konsolasyon ug Dakbayan sa Mandawi aron sa pagdumala sa trapiko sa maong lugar. Gibangayo ang pasensya sa mga driver o giawhag nga mosubay og alternatibong ruta. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Department of Veterinary Medicine and Fisheries moabag sa ubang na nag-iya og kahayupan gawas sa Dakbayan sa Sugbo pinaagi sa ilang veterinary services sunod buwan. Samtang giangop sa ubang mga LGU gawas sa Sugbo ang inisyatiba sa DVMF.
Ang kasayuran ni Hato di Gia Navarro. Palapdan pa sa Department of Veterinary Medicines and Fisheries sa Cebu City Government ang serbisyo ngadto sa ubang mga nanag-iya og kahayupan gikan sa ubang bahin sa Metro Cebu. Sugod karong September 3, mohatag sila og pet services ngadto sa mga silingang dapit sama na lang sa pagpabakuna, spaying, pagpakapon ug uban pa sa makiangayon nga kantidad. Matud sa Pangulo sa DVMF nga si Dr. Alice Utlang nga kabahin lang kini sa Big Brother program nga gipatuman ni Mayor Nestor Archival kung diin tabangan nila ang ubang mga ana sa kasikpit kitapid sa syudad. Mahitabo kini matag Miyerkules apan napuno na hinuon ang schedule sa matag Miyerkules sa buwan sa Septembre tungod sa kadaghang mga interesado og sayo nang nagpa-schedule sa DVMF. Maumay mo makapabuking ang ubang mga nanag-iya og iro, iring ug ubang mga hayop aron paymuslan ang serbisyo sa DVMF karong Oktubre. Approved by our Mayor, Mr. Archibald, as part of the Big Brother program. Katurang mapakapon, mapaligate, mabil sa katong dental cleaning, CBC, pero once a week lang, every Wednesday, niya good for 30 ra ang gawason. Niya pre-registered, dili pwede mo. Nasa mga inisyatiba gikan sa Cebu City DVMF, mao ang CNVR o Catch, Neuter, Vaccination, and Return isip tawhanong paagi sa pagsalbar sa mga saag nga kahayupan. Resulta kini sa gipatumang zero euthanasia sa mga hayop sa dakbayan. Mao mibilib ang ubang mga dapit ug buot nila kining sundugon. Ang ako nakita, ngano ang other areas doesn't implement CNVR is because wala sa ilang ordinansa. Naaman sa atong ordinance, no? Natay ordinansa ana nga pwede ta. Kaya nga nung i-punish nato lagi ang mga iro, na it's not their fault that they're in the streets. It's the fault of the owner. Iawag sa DVMF ang ubang mga mupaymos sa mga veterinary services sa pagdangup sa ilang buhatan o di ba ka bisitahon ng social media page nila alang sa dugang detalye unsaon pag-contact. Gia Navarro, CCTN News. Konseho sa Dakbayan sa Subo napakya sa pagpasar sa resolusyon aron tugtan ang kasabutan sa Cebu City Government ingon man sa Food Terminal Incorporated. Alang kini sa pagbaligya og barato nga NFRI sa syudad sa kantidad nga tag 20 pesos matag kilo. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Napakyas gihapon ang konseho sa siyudad sa Sugbo sa pag-uyon sa resolusyon aron tugutan si Mayor Nestor Archival nga makigsabot sa Food Terminal Incorporated. Alang kini sa Memorandum of Agreement bahin sa pagbaligya og tag 20 pesos kada kilong bugas ngadto sa siyudad sa Sugbo. Atol sa regular session sa konseho Martes sa hapon, gisukit-sukit ni Konsehal Sisinio Andales ang draft memorandum ilabi na sa iyahang mga provision. Apil niini ang gidaghanon sa mga sinakong NFA rice nga paliton sa siyudad ngadto sa FTI. It speaks only of the quantity, not the quality, not the weight. Whereas in the other provisions of this MOA, it seems that it provides for not only quantity but quality and also weight. Giduso ni Konsehal Pastor June Alcover ang resolusyon aron hatagan og pagtugot ang mayor nga pirmahan ang Memorandum of Agreement. Apan kinahanglan unang matubag ang mga pangutana bahin sa gihimong kasabutan pinaagi sa himuong executive session. To call for an executive session inviting the FTI and also our legal office for to answer all these queries made by some of our members of the council. Mahinumdumang sa miaging sesyon, susamang resolusyon ang giduso sa konseho apan na-defer kini tungod sa mga technical nga pangutana. Gitinguha hinuon nga matubag ang mga pangutanang gisaka ni Andales sa himuong executive session karong Agosto 26 uban ang kadagkuan sa FTI. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, kabalayan sa tulo ka mga sityo sa Babag Lapu-Lapu, gi-inspeksyon kung way naghimo og mga pabuto. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47.
Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Press Briefing, Midweek Reset, Real Talk, from headlines to hot takes. This is Press Briefing, the show that has it all. Midweek, we cut through the noise and bring you the stories that actually matter. News, views, insider scoops, straight from the source, right from the horse's mouth. Politics, public issues, community concerns, and controversy. We break it down. No filter, no filler. Press Briefing. Sharp, fearless, always relevant. Brought to you by the Cebu Press Club. Beyond the headlines, we are Cebu's voice. We are the voice of truth and reason in every town, in every season, with pens of light. We draw the line for justice, peace, and stories spine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our steadfast. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Balik sa ato mga balita, mga kabalayan sa tulo ka mga sityo sa barangay Babag, Dakbayan sa Lapu-Lapu, gisusi aron pagsiguro nga way naghimo og mga pabuto sud sa ilang nga panimay. Wara hinuoy nasakpan nga sa mga otoridad apan aduna sila na matikdan nga mga payag nga posibleng himuanan og mga pabuto nga wa sa designated area. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca.
Agosto pa lang, apan gisugda na kagahapong adlaw ni Barangay Kapitan Eulogio Cesar Luigi Manayon sa Barangay Babag Lapu-Lapu City ang pag-inspeksyon sa mga kabalayan sa tulo ka mga purok aron sa pagsiguro nga way nagbuhat o nagstock og mga pabuto sulod sa ilang mga panimay. Kauban niya nga nag-inspeksyon ang Bureau of Fire Protection, Lapu-Lapu City Rescue ug Lapu-Lapu City Police Station 3 sa Purok 5 Star, Purok Rambo ug Purok Shooting Star. Mato ni Manayon nga usa kini ka inisyatiba sa barangay ilabi na nga nagkaduol na ang bird season. Gibutyag ni Manayon nga wa hinuon sila'y nasakpang nagtrabaho sulod silang mga panimay ato sa ilang pagtuyok. Apan aduna sila'y namatikdan nga posibleng himuanan og mga pabuto. Ato lang nakita nga mga structure lang nga kanang payag-payag ba, which is possibly kanang naaba sila'y himuan o dalikyat ngadto, pero dili po direkta sa balay, distansya sa balay, which is dili po na siya designated area para sa buhatan. Sigon pa niya nga moabot kini sa unom ngadto sa 8 ka mga payag. Wa pa hinuon sila'y nakita mga materyales, apan sa ilang naobserbaran naghinay-hinay na kini sa pagpangandam. Aron nga hugot nga ma-monitor ang maong mga lugar, ilakip na kini sa foot patrol sa barangay ug adunay ipahigayon nga laing hugna sa inspeksyon sa maong mga dapit. Dugang pa ni Manayon nga wa pa nila matuyok ang Purok Judas Belt ug Purok Super Sunlight. Mahinumduman nga niadtong Disyembre tuig 2023, adunay niulbong sunog sa usa ka pahimuanan og pabuto sa Purok Judas Belt kung diin adunay mga kinabuhi ang nakalas. Aron nga dili na kini subling mahitabo, gipangayo ni Manayon ang kooperasyon sa katawhan pinaagi sa pagsumbong sa barangay kung adunay na matikdan nga nagbuhat og mga pabuto sa ilang mga panimay o sa dili mga designated areas. Atong ipaningkamutan nga zero incident kitong tatarong tuiga, hopefully manalangin tas Ginoo. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Wage Board sa Central Visayas mipasalig nga magpabiling patas ug makiangayon ang himong desisyon bahin sa suhulan sa mga mamumuo. Managlahi ang baruganan tali sa mga magpapatigayon ug labor groups bahin sa minimum nga suhulan sa pribadong sektor. Ang kasayuran hato ni Gian Navarro. Nipahigayon og hearing ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board 7 aron timbangon kung umentuhan na ba ang inadlong suhulan sa mga nanarbaho sa pribadong sektor. Gituki atubangan sa mga anaa sa business ug labor sector ang kasamtangang kahimtang sa ekonomiya, ingon man mga sentimiento bahin sa mga nanarbaho kung hisgutan ang ilang suhulan. Mipasalig ang Vice Chairman sa RTWPB7 nga si Jennifer Bretanya nga magpabilin ang patas og makiangayong pagsubay sa suhulan sa mga mamumuo. Dugang pa ni Bretanya kinsang DepDev 7 Director nga giagad sa Wage Board ang kaangayan tali sa mga negosyo og kaayuhan sa mga nanarbaho sa pribadong sektor. Pag sinabi po natin responsive, we have to ensure that our decisions, our policies when it comes to wages in RTWPB are those that will be responsive, or meaning grounded to the real needs, to the felt needs, to the experiences, not only of the management side, but also of the labor sector. Sa mga tag-iya og patigayon, nakita nilang mas maayong wala untay ipatumang umento sa suhulan. Misugyot si Mark Anthony Enoch sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry nga ipaagi na lang sa insentibo ang ihatag sa mga tag-iya og patigayon ngadto sa mga mamumuo. Everything is pointing in the direction of increasing our cost. That would make our businesses and our companies and as well as our nation won't be competitive anymore for global competition. Apan gihimugatan sa labor groups nga mas mayong isa ka ngadto sa 1,200 pesos ang inadlong suhulan kay mao kana ang makabuhi sa pamilya. Gipaagi among panawagan sa petisyong giduso nila karong adlaw sa Department of Labor and Employment 7. Mato di Jaime Paglinawan sa Ama Sugbo KMU nga pinasubay hinuon kini sa nimong pagtuon gikan sa Ibon Foundation ang ilahang petisyon. Unang-una, apil pa din na gyud nga doon naman gyud gawas nga doon ay kapasidad. Grabe yun kamahal karon sa presyos palaliton. Dili tinuod na nga bisan niubos ang ato ang kunahay giingon sa gobyerno dita nga niubos ang inflation rate. Pero tan-awon nimo ang presyos ka merkaduhan perting mahala nya. Magpadayon ang serye sa mga hearing sa Wage Board sa lalawigan sa Bohol ug Negros Oriental hangtod na sa tapos nga bahin ning buwan sa Agosto. Una pa makahimo og desisyon sa mosunod pa mga panahon kung
unsa naman ang mahitabo sa aumento sa suhulan. Gia Navarro, CCTN News. Dili na mopasaka og kaso ang pamilya sa 21 anyos nga PWD ngadto sa mga batan-on nga nangulata kaniya sa miaging semana diha sa barangay Calamba ning Dakbayan sa Sugbo. Gipahibaw kini sa Department of Social Welfare and Services sa Cebu City Government human gipatawag sa barangay ang madaglahing kampo kuyog ang tagsa-tagsa nila ka mga ginikanan. Matod ni DSWS OIC Head nga si Portia Bas Mayor nga nag-arigluhay na ang duha ka habig aron hayan nga masulbad na ang maong problema. Pahinumduman nga daghang manakakita sa video sa nahimong pagpangulata sa 12 ka mga minor de edad ngadto kang alias Dandan niadtong Agosto 9. Nasuta sa investigasyon nga gihimo lang ang online content nga maong rambol nga gikabalakan usab sa mga netizens. Duha ka mga foreign nationals nga sakay sa motorsiklo ang naangol human sila nabangga sa usa ka SUV kagabi sa barangay Gunob, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Samtang sa laing insidente, duha ka mga 18 anyos nga babay ang nadasmagan og motorsiklo samtang nilabang sa pedestrian lane sa barangay Basak. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Pelerca. Duha ka mga foreign nationals nga sakay sa usa ka motorsiklo ang naangol human sila nabangga sa usa ka SUV pasado alas 9 kagabi sa S. Osmeña Street, Barangay Gunob, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang nagmaneho niini usa ka 19 anyos samtang ang angkas niya nagpangidaron og 16 anyos. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga base silang investigasyon ang SUV padung untang muliko apan kalit nga ni overtake ang maong motorista. Si sakyanan mo left turn si motor nagsunod sa direksyon pero nilapas siya sa pikas lane nga katon ng lane na sugat nila. Pero once siya naigo siya kasugat, ang yung naigo katong execute of left turn katong sakyanan. Nakaangkon og minor injuries ang duha ka langyaw hinungdan nga gidala sila sa Lapu-Lapu City Hospital. Hinuon sumapa ni Lieutenant Colonel Torres nga nagkasinabot ra ang duha ka mga habig. Samtang sa laing balita, duha ka 18 anyos nga mga babay ang nadasmagan og motorsiklo samtang nanglabang sila sa pedestrian lane sa Sitio Iba, Barangay Basak pasado alas 5 sa kadlaw ni adtong Agosto 17. Ang motorsiklo gimaneho og usa ka 25 anyos nga lalaki nga padung unta sa Barangay Bangkal. Makita sa CCTV footage nga nagkuyog sa paglabang ang duha ka mga biktima. Apan wa mohunong ang mga motorista og nadasmagan ang mga pedestrian. Matod ni Lieutenant Colonel Torres nga ang 25 anyos nakaangkon og mga pangus sa iyang naong human siya malambat tungod kay wa niini gisuot ang iyang helmet. Sigun pa sa spokesperson nga nagkasinabot ra ang mga biktima og motorista maong wa na kini mipasaka og reklamo. Crystal Joy Pelerca, CCTN News. Mosunod, lalaki nga nanung og sumbagay sa silingan, gipusil, patay. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos.
150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Balik sa ato mga balita, lalaki nga misulong aron manghagad og sinumbagay sa iyang silingan nga aduna na niya kung aduna gikaaway sa lungsod sa Buenavista, lalawigan sa Bohol, gipusil patay. Suspek nga misibat dali usab nga nadakpan sa kapulisan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Patay ang usa ka 42 anyos nga liburer humani po sila sa iyang silingan alas 8:55 kagahapon sa buntag sa Purok 4 Sitio Tuong nga barangay Cantuma, Bukidnon dapit sa lungsod sa Buenavista, probinsya sa Bohol. Ang biktima gilang si Roberto Digamo Jr., 42 anyos nga nagpuyo usab sa mga dapit, samtang ang gitudlong responsable mo iyang silingan nga si Graciano Serio. Hingkod ang pangidaron nga usa ka mag-uuma nakadawat og tawag sa telepono ang Buenavista Municipal Police Station nga sakop sa Bohol Police Provincial Office nga nagpahibaw nga dunay tawo nga gipusil sa mga dapit. Dali nga responde ang mga pulis ug ilang naabtan ang biktima nga nagbuyod na nga dunay samad pinusulan sa ulo ug lawas nini. Narawag usab dayon ang mga pulis sa mga personnel sa Buenavista Emergency Rescue Team sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office aron dalon ang biktima sa Francisco Daguhi Hospital sa lungsod sa Inabanga, lalawigan sa Bohol. Apan gideklara kini nga dead on arrival ni Dr. Maria Cindy Stose. Sa investigasyon sa kapulisan sa lungsod sa Buenavista, nga miadto ang biktima sa gawas sa balay sa suspitsado ug naghagad kini og sinumbagay samtang nagbitbit kini og sundang. Pipila ka gutlo ang milabay migawas ang suspitsado nga nagdala ng armas ug daing pusil sa biktima sa makatulog ka higayon nga migo sa ulo ug ubang panghin sa lawas nini. Human sa pagpamusil dali nga misibat ang suspitsado sa wala matinong nga direksyon nga ipangita dayon sa kapulisan na panadakpan raw sabni pipila ka oras sa milabay. Matod sa mga kabanay sa biktima ug sa mga silingan nini nga dunay dugay nga bangi ang biktima ug ang suspitsado. Wala masayri sa mga investigador sa Buenavista kung unsa kini nga karaan nga bangi. Apan nagdumot na kini nga biktima ngadto sa suspitsado nga mahinungdan nga iya kini nga gisulong sa balay. Gani gihusay na silang duha sa barangay apan wala gyud kini mapasig-uli ang ilang maayong kabubuton. Giandam na ang kasong homicide sa Buenavista Police Station batok sa suspitsado. Arnold Bustamante, CCTV News. Nadakpan ang unom ka mga sugarol nga naatlang nagtigbakay sa sitio Lower Riverside, Barangay Hipodromo ning Dakbayan sa Sugbo. Sagad sa mga nadakpan taga Barangay Mabolo o gipahigayon ng ronda, human nakadawat og report ang kapulisan sa gipahigayong tigbakay. Pagabot sa mga pulis na alibwag sa pagpanagan ang mga sugarol ug ang nahabilin nga unom maoy napusasan. Nasakbit usab sa mga pulis ang duha ka manok igtatari nga samaran. Kalapasan sa PD 1602 ang atubangon nga kaso sa unom ka mga sugarol. Gipalawman pa sa Bourbon Police Station ang ilang investigasyon sa kamatayon sa 14 anyos nga babaeng tinun-an sa grade 8 sa Bourbon National High School niadtong Agosto 15 karong tuiga. Matod ni Police Lieutenant Balmir Anton Tabian, ang hipi sa Bourbon Police Station nga base sa pamahayag sa kabanay ni Janet Bangguardia nga sa wa pa makabsi sa kinabuhi ang maong babay, ilan ang nabantayan nga adunay hubag sa luyo sa liog niini ug nagluya na. Tungod niini gidala nila sa Juan Dosado Hospital sa lungsod sa Sugod ang biktima aron patambalan niadto Agosto 15. Apan pagkapit sa 18 gipahibaw na lang sila sa iyaan niini mga alas 3 sa kadlawon nga nakabsan kini sa kinabuhi. Dunay mga pangalan na, apan pangalan nga gibutyag ang iyang mga higala sa biktima
nga mao karon ang ilang gipaubos sa investigasyon aron makahatag og katin-awan sa mao nga hitabo. Giawhag sa kapulisan ang publiko nga likayan ang papakatap og sayop nga kasayuran diha sa social media ug pasakaan kini og kaso ang naghimo og krimen aron matagan og hustisya ang kamatayon sa mao nga bata. Lalaki nga nangawat og duha ka mahalong whiskey nasakpan sa security sa usa ka supermarket sa Baseline, Barangay Capital City, Dakbayan sa Sugbo. Nabalog sa Abiliana Police Station 2 sa Cebu City Police Office si Nino Ray Maglines Cosido, taga Guadalupe ning Dakbayan. Sa investigasyon sa Abiliana Police Station, giangko ni Cosido ang krimen ug matod niya nga iya ning ibaligya aron ipalit og shabu. Giandam na ang kasong pagpangawat nga ipasaka sa kapulisan batok sa dinakpan. Mo kadto naglangkob sa ato mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, sangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.